रानीगंज के 93 नंबर वार्ड अंतर्गत बुजुर्बांध इलाके में तालाब को भरने को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी विवाद खड़ा हो गया था। आपको बता दें कि रानीगंज के 2 नंबर बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा ने कल एक बहुत कड़ा बयान देते हुए कहा था कि रानीगंज में जमीन माफियाओं की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने तालाब भरने की कोशिश की या अवैध रूप से जमीन का कारोबार करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को रानीगंज में अवैध रूप से काम करने की इजाजत नहीं होगी और उसके खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। बता दें कि मुजम्मिल शहजादा के इस बयान के बाद आज प्रशासन हरकत में आती नजर आई और आज उस क्षेत्र में रानीगंज बीएलआरओ की टीम पहुंची थी। उन्होंने उस क्षेत्र का जायजा लिया और तपन हलदार नामक जिस व्यक्ति के खिलाफ तालाब भरकर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप लग रहा है उसको फिलहाल सभी काम बंद करने की हिदायत दी गई और कल कार्यालय जाकर बीएलआरओ अधिकारियों से मुलाकात करने का निर्देश दिया गया। আমার এখানে আমার 62 বছর বয়স হলো। আমি 12 বছর বয়স থেকে এই পুকুরের এরিয়াতে আমি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মানে 12-14 ঘন্টা এখানে কাটাতাম। হ্যাঁ, তো পুকুরটা পুরো ছিল এখানে বাউন্ড মানে যে যত দেখছেন এই সাইডে যত ঘর হয়েছে একবারে ম্যাক্সিমাম মানে 80% মানে ইয়ে করে ঘর মানে যে পুকুর পার বলে চিহ্নিত ছিল। তো সেইগুলো এখন বিএলআরও অফিসে কি করে বাস্তু হলো আমরা বুঝতেই পারছি না। মানে ওই টাকা পয়সার জোরে বিএলআরও অফিসে গিয়ে আজ থেকে 20 বছর আগে আমার যেটা যে বিএলআরও অফিসে টাকা পয়সা সেটিং করে ওটা বাস্তু করেছে এবং সব নাম চাপিয়েছে। ওখানে পুকুর পাড়ে কি করে নাম চাপে আমি আজ পর্যন্ত এটা বুঝতে পারলাম না। অথচ আমি অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে আমি সরব হয়েছি, বিভিন্ন জায়গায় চিঠি করেছি। এই যে ওইখানে দেখুন আপনি গাড়ি ঢুকবে না ওইটুকু রাস্তার মধ্যে, দেখুন আপনি ওইখানটা ঢুকে গেছে। দমকলের যদি বড় কোনো বিপদ হয় দমকলের গাড়ি এদিক দিয়ে আসবে না। অথচ ওই রাস্তাটা ভালো বড় রাস্তা, ওটা 25 ফুট 20 ফুট 25 ফুটের রাস্তা। আমাদেরকে দাদা একদম পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খ জিনিসটা যায়। আমরা সকলে এখানকারই বাসিন্দা। এই পুকুরটা নিয়ে মেন অভিযোগ আমাদের কিন্তু কোনো কারোর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। আমাদের মেন চাহিদা হচ্ছে পুকুরটা যতটা আছে আমাদেরকে মেপে ততটা দেখিয়ে দিক। পুকুরের পর থেকে আইনত পুকুর পার যতটুকু হয় আইনত ততটুকু দাগ দিয়ে ডিমার্কেশন করে দিক। তারপরে ঘর বাড়ি যে যেখানে করছে করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কারণ আমরা এখানে সবাই সবার প্রতিবেশীরই কাজে আসে। রাত বিরেত যখনই দরকার পড়বে লাগতে পারে। কিন্তু এইটা গেল আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর ভাষা। এবার আইনি ভাষায় বলি যে পুকুরের যে কাগজপত্র আছে তাতে আমি যতটুকু জানি 2227 या 2224 দাগ নম্বরের পুকুরটা আছে। পুকুরের দাগ নম্বর অনুযায়ী এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আজকে এই যে পুকুর ছিল, তো এই পুকুর যেটা ছিল আমাদের টোটালি 92 নম্বর ওয়ার্ডের সবাই আমাদের যারা পুজো পাশা বা যারা ছট পূজা আমরা এই পুকুরে করতাম। আজকে ধরুন আমার এটা নিয়ে 6 জেনারেশন পার হয়েছে, আজকে আমি 7 জেনারেশনে পা দিয়েছি। এই পুকুর আজকে আমাদের 3 বিঘা জায়গার পুকুর ছিল, বিশাল বড় পুকুর ছিল, পুজো হতো। কিন্তু দিনকা দিন আস্তে আস্তে দেখছি আজকে এই পুকুরগুলা আমাদের ছোট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ঘর বাড়ি হচ্ছে, কি করে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, তার কোনোদিন কোনো প্রতিবাদ কিছু শুনি নাই। কিন্তু আজকে যেমন আমাদেরকে বলছে যে কিছু লোক যে এই পুকুরে আমরা ছট পূজা করতে দিব না। उनका नाम है तपन हलदार, फायर ब्रिगेड में सर्विस करता है। आपके टीम जब पहुंची तो वहाँ से आपको क्या रिपोर्ट पूरा फुल मिला, लीगल है कि इलीगल काम? जब मुझे पता चला फोन किया गया, मैंने अपने को बोला, हमारा बोरो से हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 2 लोग गए और मैंने रानीगंज आईसी को फ़ोन किया कि ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा पुकुर बुजी बांध में। उन्होंने जाके रुकवाया और पुलिस भी रुकाया और उनका पेपर मांगा, पेपर क्या है तो पेपर हमारे आदमी को कहा कि हमारा पेपर है, हमारा वास्तव किया हुआ है। तो पुकुर जो है ये तो बीएलआरओ का डिपार्टमेंट है, एलआरओ का डिपार्टमेंट है, कैसे पुकुर पार वास्तव हो रहा है उसको हम चिट्ठी करेंगे।
और उसका इंक्वायरी कराया जाएगा और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। और हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी अधिकारी रहे, कोई भी डिपार्टमेंट में रहे, सबके लिए आइन बराबर है। और हमारा चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी का फुल ऑर्डर है कि पुकुर पार जलाशय जगह कहीं भी हो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होगा नहीं, भराट चलेगा नहीं। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। कहीं भी हमारे इलाका में बोरों के अंडर जो है इलाका आता है, कहीं भी हमें खबर आप लोग का मार्फत हो, पब्लिक का मार्फत हो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।